So guys, nanatay combination of kay Agimat Vlog. So sabayan lang nga po ninyo nga sa ganahan ng ninyo. So guys lang kung subscribe no Agimat Under TV. So dagan din salamat sa inyo. So naman na natin mga combination kung ano na bahala na. 632 and 632 104 at regalo mas 037 104 7 ang ating message. So kamo na bahala na guys. Dagang kayong salamat kini ang inyong master Agimat Under TV and Agimat Vlog Facebook page. Follow and subscribe. Dagang kayong salamat. Bye bye. So guys, nanatay combination of kay Agimat Vlog. So sabayan lang nga po ninyo nga sa ganahan ng ninyo. So guys lang kung subscribe no Agimat Under TV. So dagan din salamat sa inyo. So naman na natin mga combination kung ano na bahala na. 632 and 632 104 at regalo mas 037 104 7 ang ating message. So kamo na bahala na guys. Dagang kayong salamat kini ang inyong master Agimat Under TV and Agimat Vlog Facebook page. Follow and subscribe. Dagang kayong salamat. Bye bye. Hello guys, good morning. Good morning sa tanan no. Nasa Visayas ninyo no. So shout out ninyo sa tanan no. So nanapot tayo hearing combination kay Agimat Vlog. So yun na YouTube channel Agimat Under TV. August 23 na tayo combination 632-963-239-104-75233. So na tayo regalo guys 047 nga atong missing 104-785. So pwede naman tayo 104-785. Ay lang mo kumpensa ng mga combination na pili lang mana hanggang sa inyo ganahan guys. So please lang kung subscribe no Agimat Under TV. So daghang kayong salamat mga idol. Try lang na ninyo para karon ning adlaw alas 2 alas 5 alas 9. So part 19 Agimat Vlog Facebook page August 23. So daghang kayong salamat mga idol. Bye bye.